Bonjour mes chers élèves. Donc toujours avec l'unité 3, utilisation des matières organiques et inorganiques. Chapitre 3, la matière radioactive et l'énergie nucléaire. Première partie. Donc ce cours est dédié au deuxième bac physique-chimique. L'introduction. En plus des énergies alternatives étudiées dans le chapitre précédent, l'énergie nucléaire présente un avantage très important en termes de la production. En plus qu'il s'agit d'une énergie moins polluante, pas de rejet de CO2, qui peut être remplacée les énergies fossiles, qui sont des énergies épuisables et polluantes, bien sûr, dans le futur. إذن في الفقرة أو في الشابتر السابقة رأينا les énergies alternatives, énergie solaire, énergie hydraulique, géothermique, etc. On a aussi ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Cette énergie a des avantages très importants خاصة فيما يخص la production. يعني أنها كتنتج لنا واحد الطاقة جد مهمة جد كبيرة، بالإضافة إلى كونها أقل تلوثا. إذا هناك ملوثات نووية، ولكن en termes de CO2 كما رأينا بالنسبة للإنرجي فوسيل، يعني الطاقات الأحفورية التي تطرح كميات كبيرة من CO2 كغاز دفيء للاحتباس الحراري. دوك هذه الطاقة النووية فهي أقل تلويثا، ويمكن أن نعوض بها بطبيعة الحال هذه الطاقات الأحفورية في المستقبل، باعتبار أن هذه الطاقات فهي إبويزابل، يمكن في يوم من الأيام أن تنفذ يعني الخزانات ديال هذه الطاقة في باطن الأرض. Malgré l'efficacité de l'énergie nucléaire et l'importance d'utilisation des éléments radioactifs dans différents domaines, on a toujours la présence des menaces pour l'environnement et la santé. Il est donc nécessaire de prendre des précautions lors de l'utilisation des éléments radioactifs. إذا بطبيعة الحال كأي طاقة، بالنسبة لهذه الطاقة كذلك عندها سلبيات، خاصة سلبيات أنها تهدد البيئة وتهدد كذلك الصحة. إذا رغم الإيجابية ديال البرودكسيون اللي قلنا فيها مهمة وأنها لا تنتج غاز CO2. دوك فهذه الطاقة باعتبارها تستعمل في مجموعة من الميادين فهي نقطة إيجابية، ولكن كما قلنا إذا هناك مجموعة من التهديدات بالنسبة لصحتنا وكذلك بالنسبة للبيئة، مما يدفعنا بطبيعة الحال إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات أثناء استعمال هذه المواد المشعة والتي نحصل من خلالها على طاقة نووية مهمة. إذا سنتعرف على هذه الطاقة وكذلك إيجابياتها، ثم بعد ذلك سنرى هذه التهديدات، هذه les inconvénients ديال هذه الطاقة. Donc quels sont les avantages de l'utilisation des éléments radioactifs et quels sont les inconvénients de l'énergie nucléaire. Donc premièrement, la radioactivité. Donc la radioactivité est un phénomène physique et naturel au cours duquel des noyaux atomiques instables, dites radioisotopes, se transforment spontanément par des intégrations simples ou en chaîne en des noyaux atomiques plus stables, ayant perdu une partie de leur masse en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnement aux particules alpha, bêta et gamma. إذا هنا عندنا ثلاث مصطلحات أساسية في الراديوأكتيفيتي. فهي ظاهرة فيزيائية وطبيعية التي تحدث في الطبيعة بشكل طبيعي، من خلالها تتحول نوى ذرية انستابل يعني غير مستقرة والتي تسمى راديو ايزوتوب وبشكل تلقائي إلى نوى ذرية أكثر استقرارا، وهذه العملية كنسميوها ديزانتيغراسيون، اللي يمكن أنها تكون سامبل أو لا اونشين. سامبل يعني انتقال ذرة غير مستقرة إلى ذرة أكثر استقرارا، أو مرور مجموعة من الذرات، يعني أن هناك مجموعة ديال انتقالات ديزانتيغراسيون، ذرة كتعطينا واحد الذرة ثم ذرة أخرى وهكذا حتى نحصل على الذرة الأخيرة. إذا نتحدث على لا ديزانتيغراسيون اونشيني أو لا على شكل سلسلة. إذا خلال هذه لا ديزانتيغراسيون، هذا التفتيت، يتم فقدان كتلة، يعني الذرة الأولى التي تتعرض للديزانتيغراسيون تفقد كتلة، ومن خلالها إذا تحرير طاقة على شكل إشعاعات أو لما يسمى دي بارتيكول ألفا بيتا إي غاما.
Dans la structure de l'atome, chaque atome présente un noyau qui s'appelle nucléide et qui est composé de neutrons et protons. Les deux donc s'appellent nucléons. Entouré par des électrons, il est représenté comme suit: X, A, Z. Sachant que Z c'est le nombre de protons, ou bien ce qu'on appelle nombre atomique, et A le nombre de nucléons, ou bien ce qu'on appelle nombre de masse. Donc ici on a nucléide qui compose de protons et neutrons. Puis ici on a un nuage électronique عبارة عن إلكترونات تدور حول هذه النواة. Donc كرمز للذرة اللي بريزونتي X A Z باعتبار X اسم الذرة، ثم الزد عبارة عن العدد الذري أو لا العدد ديال البروتونات لي بروتون، ثم عندنا A الذي يعبر عن مجموع ديال لي بروتون et les neutrons ce qu'on appelle nucléon ou bien الذي يطلق عليه كذلك nombre de masse. Chaque élément chimique est caractérisé par son nombre Z. Si le nombre atomique change, le nom de l'élément change aussi. Les atomes qui ont un nombre atomique identique avec des nombres de masse différents sont appelés isotopes. Donc كل عنصر كيميائي بطبيعة الحال عنده واحد الزيد خاص به يميزه عن باقي الذرات الكيميائية، وباعتبار هذا الزيد يمكن أن يتغير، إذا يتغير معه اسم العنصر الكيميائي كذلك. في حالة أن هذا النمبر atomique est identique entre deux éléments chimiques، عندنا جوج ديال العناصر الكيميائية بيناتهم هذا النمبر زيد identique يعني بحال بحال، ولكن في المقابل النمبر دو ماس دونك A est différent. donc في هذه الحالة كنهضروا على ديزوتوب يعني عناصر نتحدث عن نظائر كيميائية. Deuxièmement, les types de radiation. La désintégration de l'uranium libère trois types de radiation, alpha, bêta et gamma, qu'on peut classer selon leur capacité à traverser la matière. Donc, la désintégration de l'uranium, قام بها donc Ernest Rutherford en 1899. donc 1899 دارت هذه التجربة هذه، من خلالها إذا تم تحديد هذه لي رادياسيون أو لي بارتيكول ألفا بيتا إي غاما، وتم تصنيفها حسب قدرتها على اختراق أشياء أو المواد. donc بداية تلاحظون معي هنا donc les particules alpha, ce sont les nucléides d'hélium. Ils peuvent être stoppés par une feuille ordinaire et ne peuvent pas traverser le corps humain. donc هذا les particules alpha فهي عبارة عن نواة ديال الهيليوم peuvent être stoppés par une feuille ordinaire. donc بمجرد ورقة عادية يمكن يعني توقيف هذه les radiations، هذه الإشعاعات alpha les rayons alpha. donc فهي ليست قوية مقارنة مع لي غايون الآخرين. بطبيعة الحال فهي لا تخترق جسم الإنسان. donc عكس ذلك les particules bêta, ce sont des électrons ou bien des positrons. Ils détiennent une forte énergie et ils ne peuvent pas être stoppés que par une plaque d'aluminium d'une épaisseur de plus de 6 mm. donc هاد les particules bêta عبارة عن إلكترونات أو بوزيترونات. donc les positrons هي حالة الموجبة ديال les électrons. donc les électrons نتحدث عن شحنة سالبة أو موان، بينما les positrons donc تحدث عن شحنة موجبة أو بلس. il détient une forte énergie donc كتميز بواحد الطاقة كبيرة. ils ne peuvent pas être stoppés كما تلاحظون هنا. donc لا يمكن يعني حبس هاد لي غايون إلا بواسطة واحد الصفيحة من الألومنيوم، والتي يجب يعني أن تتجاوز على الأقل 6 ملم ديال l'épaisseur. ثم أخيرا les particules gamma, ce sont des photons à très haute énergie. Ils ne peuvent pas être stoppés que par une plaque de plomb au ciment d'une épaisseur dépassant quelques centimètres. donc فهي des rayons جد قوية très haute énergie. Ils ne peuvent pas être stoppés que par une plaque en plomb. donc هنا ضروري تكون عندنا واحد طبقة من الإسمنت البيطون أو لا من الرصاص واحد l'épaisseur عدة سنتيمترات يعني باش نوقفوا هاد لي غايون هذه. إذا مما يبين قوتها وكذلك التأثير التي يمكن أن تحدثها على الأشياء.
Donc on remarque la déviation d'un faisceau de particules par un champ magnétique signifie que ces particules sont chargées électriquement. Donc في هذه الملاحظة هذه أن عندما يحدث انحراف هذه البارتيكول أو لي رادياسيون بواحد المجال مغناطيسي، هذا يعني أن هذه البارتيكول sont chargées électriquement كما كتلاحظوا معايا مثلا بالنسبة لهذه لي بارتيكول ألفا. دونك عندنا هنا une déviation واحد الانحراف بمجرد التقائها بهذا الشون مانيتيك، دونك يوقع واحد ديفياسيون. نفس الشيء بالنسبة للبيتا. دونك هنا نتحدث عن أن هاد لي بارتيكول سون شارجي إلكتريكمون، دونك مشحنة يعني كهربائيا. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.